تو آइए बच्चे, आज हम देखते हैं आदात के निज़ाम के बारे में, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। आदात बहुत सारे अक़साम के होते हैं, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर, उसको उर्दू में कहेंगे तबई आदात। ऐसे आदात जो एक से शुरू हों तबई आदात कहलाते हैं। ये कहाँ तक होते हैं? ये होते हैं लामुतनाही तक। इसमें छोटे आदात बड़े आदात सब मिलकर आते हैं, जिसमें सबसे छोटा आदद होता है एक और सबसे बड़ा आदद होता है लामुतनाही। इसकी एक अलामत भी होती है, इसकी अलामत को इन से ज़ाहिर किया जाता है। तो इन मसावी है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लामुतनाही तक हम लिख सकते हैं। तो ऐसे आदात को कहेंगे तबई आदात। इसके बाद है आदात की अक़साम में दूसरी किस्म होल नंबर, यानी कि उसको उर्दू में कहा जाता है मुकम्मिल आदात। इस आदात के अंदर आप अगर गौर करें तो इसमें एक अदद कम है। वो कौन सा आदत कम है? सिफर। तो मुकम्मिल आदात इसको कहते हैं। ऐसे आदात जो सिफर से शुरू हों मुकम्मिल आदात कहलाते हैं। इस तरीके से ये भी लामुतनाही तक होता है। इसकी भी अलामत होती है। जिस तरीके से तबई आदात में अलामत का इस्तेमाल कर रहे थे, मुकम्मिल आदात में भी इसका अलामत का इस्तेमाल होता है। इसकी अलामत होती है W। तो W मसावी है सिफर 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं लामुतनाही तक। इसकी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सबसे छोटा आदद और सबसे बड़ा आदद होता है। सबसे छोटा आदद होता है इसका सिफर और सबसे बड़ा आदद होता है इसका लामुतनाही। इसके बाद है आदात के अक़साम में तीसरी किस्म इंटीजर नंबर्स, यानी कि उसको उर्दू में कहेंगे सही आदात। ऐसे आदात जो सिफर के साथ मुस्बित आदात भी हों और मनफी आदात भी हों, तो उसे कहेंगे सही आदात। उसकी अलामत होती है Z। Z मसावी है सिफर, ये प्लस के इधर सीधे हाथ की तरफ +1 +2 +3, इधर माइनस के -1 -2 -3, कहाँ तक? ये माइनस के लामुतनाही तक होता है इधर, और इधर होता है प्लस के लामुतनाही तक। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसकी अलामत तो आपको दिख ही चुकी होगी, Z है। इसकी अलामत यानी कि Z मसावी है। इस तरीके से भी लिखा जाता है इसको सिफर +1 -1 +2 -2 +3 -3, इस तरीके से लामुतनाही तक इसको लिख सकते हैं। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसकी भी छोटी अलामत और बड़ी अलामत होती है। इसकी सबसे छोटी अलामत होती है माइनस के इन्फिनिटी और सबसे बड़ी अलामत होती है प्लस के इन्फिनिटी। तो उसके बाद चौथी किस्म है ताक़ आदात, ऑड नंबर्स। ऐसे आदात जो 1 से शुरू हों और 2 से मुकम्मिल तौर पर तक़सीम ना हों, उसे कहते हैं ताक़ आदात। जैसा कि 1 3 5 7 9 11 13, ये ऐसे आदात हैं जिसके अंदर जो 2 से तक़सीम मुकम्मल तौर पर नहीं होते। इसमें भी छोटा आदद और बड़ा आदद होता है। इसका सबसे छोटा आदद होता है 1 और इसका सबसे बड़ा आदद होता है लामुतनाही। तो इसके अलावा और भी होते हैं, जैसा कि है इवन नंबर्स, यानी कि उसको उर्दू में कहेंगे जुफ्ता आदात। ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर तक़सीम हो जुफ्त आदात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें भी छोटा आदद और बड़ा आदद आप बना सकते हैं। क्या होगा इसमें? छोटा आदद 2, बिल्कुल सही। और इसमें सबसे बड़ा आदद क्या होगा? लामुतनाही। इसके अंदर भी लामुतनाही था और इसके अंदर भी लामुतनाही होती है। इसके बाद छठवीं किस्म होती है, देखेंगे आप, मुफर्रिद आदात। मुफर्रिद आदात जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये ऐसे आदात होते हैं जो खुद से तक़सीम होते हैं, यानी कि वही पहाड़े में आते हों, दूसरे पहाड़ों में इस्तेमाल नहीं होते। जैसा कि मिसाल के तौर पर आप चंद आदात देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17, ये लामुतनाही तक। ये ऐसे आदात हैं जो दूसरे पहाड़ों में नहीं आते। जैसा कि 2 है, 2 सिर्फ 2 के ही पहाड़े में आता है। 3 है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है। 5 है, 5 और सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है।
ان دونوں کے بیچ میں آنے والا ایک عدد 4 ہے. 4 کو ہم منفرد عدد نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ 4 2 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوتا ہے اور 4 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر عدد ہو سکتا ہے 6. تو 6 یہ منفرد عدد نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ 6 2 کے پہاڑے میں بھی تقسیم ہوتا ہے، 3 کے پہاڑے میں بھی تقسیم ہوتا ہے اور 6 کے پہاڑے سے بھی وہ تقسیم ہوتا ہے. تو منفرد اعداد کو ہم کہیں گے ایسے اعداد جو خود سے تقسیم ہوں. منفرد اعداد، اس میں بھی چھوٹا عدد آپ بڑا عدد بنا سکتے ہیں، آپ بنا لیجئے. اس کے بعد ہے غیر منفرد اعداد. اس میں جو اعداد چھوٹے ہوئے ہیں اس میں آ جاتے ہوں، جیسا کہ اس میں 2 3 5 7 آ رہے تھے. اب اس میں جو چھوٹے اعداد ہیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں گے، جیسا کہ 4 6 8 9 10 12 14. یہ ایسے اعداد ہیں جو خود سے بھی تقسیم ہوتے ہیں اور دوسرے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوتے ہیں. جیسا کہ 4 ہے، 4 2 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا اور 4 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا، تو یہ ہوگا غیر منفرد اعداد. 6 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 6 2 کے پہاڑے میں بھی تقسیم ہوتا ہے اور 3 کے پہاڑے میں بھی ہوتا ہے اور 6 کے پہاڑے میں بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے 8 ہے، 8 2 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا، 4 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا اور 8 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے 15 تو 15 یہ 3 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا، 5 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا اور 15 کے پہاڑے سے بھی تقسیم ہوگا. تو ایسے اعداد جو خود سے اور دوسروں سے تقسیم ہوں غیر منفرد اعداد کہلاتے ہیں. کمپوزائٹ نمبر اس کو کہیں گے. اس کے بعد ہے ریشنل نمبرز، ناطق اعداد. ایسے اعداد ہوتے ہیں یہ جو کسر کی شکل میں ہوتے ہیں، بٹے کی شکل میں، یعنی کہ P/Q کی شکل میں ہوتے ہیں. اس کی علامت بھی ہوتی ہے، علامت ہے اس کی Q. تو اس کی مثال اگر ہم دیکھیں گے تو یہ Q یعنی کہ ریشنل نمبر ناطق اعداد مساوی ہے 1/2 1/7 2/14 3 صحیح 1/5. اس طریقے سے P/Q کی شکل میں اگر آتے ہیں تب وہ کہلاتے ہیں ناطق اعداد. P کو کہیں گے شمار کنندہ اور Q کو کہیں گے نسب نما. اس کے بعد ہوتا ہے irrational نمبر، اس کو کہیں گے غیر ناطق اعداد. یہ ایسے اعداد ہوتے ہیں جو جذر کی شکل میں یا لاگ کی شکل میں آتے ہیں. اس کی علامت ہوتی ہے S. جس طرح سے مثال طور پر S یعنی کہ غیر ناطق اعداد یا irrational نمبرز √2 √3 جذر 2 جذر 3. اس طرح سے لاگ کے سوالات بھی اس کے اندر آتے ہیں. تو ان اعداد کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کے بعد ہے آخری اعداد کا نظام میں ریئل نمبر، جو جماعت نہم اور جماعت دہم میں اس کا تفصیلی ایک سبق بھی ہے. اس کے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی طور پر. اس کو اردو میں کہتے ہیں حقیقی اعداد. حقیقی اعداد یعنی کہ تمام اعداد کا جو سیٹ ہے اس کو کہتے ہیں ریئل نمبر. اس کی علامت بھی ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے R. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے اس کو تو یہ اس طرح سے آتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نیچرل نمبر، یہ ہول نمبر اور یہ انٹیجر نمبرز، ریشنل نمبرز، irrational نمبرز، تمام اعداد کا جو سیٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں حقیقی اعداد. اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مثبت کے اعداد بھی ہوتے ہیں، منفی کے بھی ہوتے ہیں، اشاریہ کے بھی ہوتے ہیں اور کسر کے. تمام کا جو سیٹ ہے یہ کہلاتا ہے حقیقی اعداد. اس طریقے سے یہ اعداد کا نظام آپ سمجھ چکے ہوں گے.